Hello, welcome to our bedtime devotional for girls. So, today is September 19, 2024. Nanatakaroon sa ika-day 241 sa ato ang devotional. So, ang ato ang topic karon is listening to directions. So, ang word nga naa dinhi ana sa Proverbs chapter 12 verse 15. Ingon dinhi, a fool's way is right in his own eyes, but whoever listen to counsel is wise. So let us pray. Father God in heaven, Lord, kang salamat sa imuhang pulong. Salamat, Lord, sa kagayonon nga magtuon sa imuhang pulong karong gabi una. Salamat, Lord God, nga opportunity. Lord, salamat sa tanang mga butang nga imong gibubo kanamo, gibuhat para kanamong tanan, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, sa imong pagkatiman kanamo karong adlaw. Salamat, Lord, sa walay katapusan nimong paghigugma kanamo nga bisan kami nga makasala, Lord, naagihapon ka nga nagauban ug nagagiya kanamo. Lord, pasilua kami sa among mga kalapasan. Tanggala, Lord God, ang mga babag sa mga amo ang pagtuon karong higayuna, nga makafocus kami diha sa imuhang pulong. Utliya mong kasing-kasing o nga mahimong angayan sa imuhang mga saad nga imuhang giandam dinhi kanamo. Lord, bag-uha usab ang amo ang hunahuna nga mahimong hunahuna kasama ni Kristo, nga mahimong matinumanon sa imuhang mga kasuguan. Lord, puna kami sa imuhang balaang espiritu, Lord God. Puna kami sa imong kahibalo. Puna kami sa kaalam, Lord, sa among pagsabot ug pag-apply sa imong pulong din sa among kinabuhi nga mao'y makahatag ka namo og paglaom, makahatag ka namo og kalambuan sa amo ang pagtuo diha kang Kristo. Ang tanang dungo og himaya kanimo lamang, Amahan. Uban ni kami, Lord, sa gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, ang imuhang pangalan, Amahan, ang mapasidunggan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. So again, maayong gabi. So welcome to our bedtime devotional for girls. So God is good all the time, and all the time, God is good. So mga girls, kung naminaw mo karon, atong topic karon is listening to directions. So kinahanglan kay balota nga maminaw kung unsa ang instruction or direction nga gihatag sa Ginoo kanato. So ingon dinhi sa iyang pulong sa Proverbs chapter 12 verse 15, a fool's way is right in his own eyes, but whoever listens to counsel is wise. O ang ingon dinhi sa Bisaya pa, ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto. Apan ang maalamon mamatig tambag. Man ka sa buang-buang or sa maalamon? Sa maalamon. So, kung gusto ka sa maalamon, so kinahanglan nga maminaw ka og mga tambag og imo pud ning i-apply sa imuhang galingon. So, ingon din niya, it seems like somebody is always giving you directions. So, mga children, so, ang mga ginikanan kanunay nga naghatag og direction sa mga anak para masubay sila sa sakto nga dalan. Telling you where to go, how to behave, and what to do next. So, but sometimes all these directions can be confusing. How can you understand everything that everybody tells you? The answer is that you must pay careful attention to those directions, and that means listening. Listen. So, unsaon nimo pagkat-on kung dili ka maminaw. So, kung maminaw, listening is focusing our attention. So, to become a careful listener, here are some things you must do. Maminaw. Don't talk when you're supposed to be listening. So, your ears work best when your mouth is closed. So, watch the people
who's giving the directions. When your eyes and ears work together, it's easier to understand things. Number 3, if you don't understand something, ask a question. It's better to ask now than to make a mistake later. So, listen. Dili mo si kuan mag-listen. Listen to direction. Mayroon gani og matulog na. Og sayo. So, mayroon gani nga maghimasa na. Dili magpalingog-lingog. So, nowadays, mostly ang mga kabataan, dugay mutuman sa sugo. So, pipilala lamang jud ka mga bata siguro ang matinumanon sa kasuguan sa mga ginikanan. So, ito lamang yung kanang nga nasa insakto nga kuan gayon. Kaya sahay, kinahanglan pa nga mo transform pa ta ang mga ginikanan para lamang musunod ning mga kabataan. So, ingon sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan nga kuan lang gyud ang mga kabataan, kinahanglan nga disiplinaon. So, disiplinaon in God's way. So, disiplinaon in God's way. Kung mayon gani nga magtuon. Kung mayon gani nga matulog og sayo. Kung mayon gani ang ginikanan nga magplastar na. So, magplastar na ang kuan. Dili na magpalingog-lingog. Dili bitaw dugay-dugayon kay delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience. Meaning, mutuman man ka, kung mutuman man lagi ka, pero kapila pa, ibali, imo pang gidelay. So, meaning parihara gyapon na sa nga wala ka ng tuman. So, kung mayon gani, kung magtuman gani isa directions, instruction, kinahanglan nga, kausar lang iistorya. Uy, paminaw. Kausar lang istorya, mutuman dayon. So, mayon gani nga, tulog na. So, listening to direction. So, mao ni ang pulong din na ingon nga, ang buang-buang nagtuo nga husto siya. So, usahay kanabitang sobra ra bitaw ta ka self-righteous kay dili na ta maminaw sa mga tambag nga tanan na to ang kuan is puros na ta sakto. So, mao na siya ang usa ka self-righteous. Meaning, wala na sayop. Meaning, siya na ang sakto. Wala na siya nahimo nga sayop. So, mao ka na, ang gingon rin sa pulong sa Ginoo is buang-buang or false. So, kung kinsa ka tong mamati og tambag, maputo ang mga maalamon. So, dili man buot pasabot nga ang magkwanta mag-seek ta og help dili kanang bitaw mga ta og tabang dili na pasabot nga weak ta. So dili it's wisdom na siya pagka maalamon na siya. Because dili tanan butang atong nahibaluan. So mao na nga tarong ko hindi na. Kay dili tanan butang atong nahibaluan tungod kay we are limited rata. So limited ra ang ato ang knowledge. So mo na nga dili tanan nga miski unsa pa ka kanang idara na daghan na kag naangkon nga mga degree or unsa ba diri sa kalibutan pero dili buot na pasabot nga kahibalawan nakatanan. So maybe sa imuhang gistudyhan kay balo na ka pero dili pud na tanan. Kay naay poy mga butang nga master ka kay balo ka ana pero naapoy mga butang pud nga kulang pa ka sa kahibalo. So mao na siya nga kitang tao we are not perfect, we are limited but dili pud na siya buot pasabot nga ingon pa nga magpakabuang na lamang. So mao na nga
kinahanglan nato og tabang. Kita nga tao kinahanglan nato og tabang. So mao na nga in our weakness sa ato ang sa ato ang pagkatao, so kinahanglan gyud ta og direction. How do we live our lives? So unsa man ang ato ang ginahimo nga guide sa ato ang pagkinabuhi diri nga kalibutan. So unsa man. So mao kana nga we are created by God and God gave His word as our manual of life. So kung manual nato ni ang pulong sa Ginoo nga ang Biblia, so unsa may dapat nato nga buhaton? So mao kini nga kinahanglan nato kini nga basahon, tun-an, kat-unan ug ikinabuhi adlaw ug gabii. Og tumanon kung unsa man ang nahasulat niini og promise sa Ginoo magmaoswagon kita. Magmaoswagon ta. Mao na siya ang promise. So basahan na sa Joshua chapter 1 verse 8. So katong giingon sa Ginoo kang Joshua, dili lamang to siya applicable kaniadto kang Joshua kundi para na kanatong tanan. So kung kita nga nagtuo diha sa Ginoo, we are spiritual Israelites. So mga nga listening to directions. So kung para makakat-on ta ug makapaminaw ta og ayo sa direksyon nga gihatag sa Ginoo kanato, bisag unsa gani nga mga direksyon kinahanglan nato nga mo pag-focus ang atong atensyon. Kung naay mag-istorya kana bitaw maminaw ta. Kung kita na pud ang mga mag-istorya, kinahanglan ang ato ang kaistorya maminaw pud. So mao na siya nga makahimo ta na if we pay careful attention to those directions. So mao na siya ang pagpaminaw, anang listening, mamati ug maminaw. So murag naay ko na nga mamati lang ka pero wa ka nakapaminaw. Kana bitawng ang imong gipaminaw murag lagbas ras pikas dunggan. So kung wala nato gibutang ato ang kaugalingon atong kasing-kasing sa gipaminaw nato, dili gyud ta makakat-on. So mao kini nga ang pulong sa Ginoo, mao kini ang maghatag og nato og knowledge. Kaya ingon diri siyang pulong the fear of the Lord. The fear of the Lord, ang pagrespeto na siya sa Ginoo, is the beginning of wisdom. And wisdom is the application of what we know. So, unsa may ato ang nakatunan, ato ning i-apply. So, mao ni kini ang kaalam nga gihatag sa Ginoo. So, dili lamang ta magsalig sa ato ang own nga wisdom. But we need God's wisdom para ma-plastar ang ato ang tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. So karon kung atong makakwanta sa atong palibot, ingon pa nga dili magpa-stress. Di ta magpa-stress kay basig mga upaw ta. Ma-stress ta sa mga butang nga dili na to control. If kana bitang gusto nato nga makontrol sila, mao nang ma-stress ta kay gusto nato i-control ang mga butang nga beyond our control. So mao na nga beyond our control, ato na siyang ihatag sa Ginoo. So we must acknowledge, we must know that what we can control is our response. Atong kaugalingon ang atong pwede nato makontrol. Kasi gani atong mga anak dili nato makontrol. So mao na nga kung gusto nato kontrolon, mao na nga wala nay free will o tanang mga tawo nga nasa atong palibot, it's beyond our control. So ang Ginoo mao gayud ang naay control sa tanan. So mao na nga atong ihatag sa Ginoo kung unsa ang dili nato control ug siya na ang bahala. Mao na nga
trust God the most. So, mao na nga, if we truly experience the love and the gift of salvation of God, so, makakuang gid ta, makahimo ta, atong mabutang atong pagtuo diha sa Ginoo. Mutuo gayud ta kay tinuod man ang iyang kuan, naka-experience ta sa iyang miracle nga. Itinuod di ay ang Ginoo. Say manggod kanang kulang atong pagtuo, makulangan ta sa pagtuo tungod kay wala ta naka fully experience sa miracle, sa gugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Wala ta naka-experience face to face sa Ginoo. How do we experience God? So, usahay manggod ka ng nabutaan, dili lang gid usahay, ang mga tao nga wala nakasabot sa pulong sa Ginoo og dili sila interesado og dili walay desire ana is nabutaan na sampungan ng dalunggan sa kaaway. So, kisa tong kaaway, it's the devil. So, mo na nga ang devil mao nay nagsampung sa mata ug sa dalunggan nato para dili ta makadungog sa pulong sa Ginoo, dili ta makadungog sa direction nga gihatag sa Ginoo kanato. So mao kana nga kung gipa-remind ta sa Ginoo, so i-grab na nga opportunity nga Lord, I want to serve you. Tungod kay ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan, ang akong balikon ang ato ang purpose sa ato ang kinabuhi na sa Luke chapter 10 verse 27, to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, mao na is the direction of God, the instruction of God to love Him with all our heart. So, how do we love Him? So, mao na nga gitagaan ta og choice, free will. So, dili ta makahigugma sa Ginoo kung wala tay pagpili. Kay kung force na siya, dili na siya matawag nga gugma because love is unconditional, walay kondisyon. So, mao kana nga kinahanglan nga naatay direction nga gina-follow, naatay standard pod nga gina-follow. So, what should be our standard of living? So, ako na ning kinabalik-balik sa ako ang devotional nga make the Word of God the standard of living. So, kitang tanan, kung ikaw nga naminaw karon, nagtuo ka nga si Jesus Ginoo sa imong kinabuhi, imo siyang gidawat as your Lord and Savior. So, surrender imo ang kinabuhi diha sa Ginoo. Make His Word, the Word of God, the standard of living. So, if the Word of God is a standard of living, so we need to consult to the Word every day. Kung ato bang ginabuhat, subay ba sa iyang kabubuton? So, kinahanglan nato na siya basahon, tun-an, kat-unan, i-apply, obey. So, kanunay na siya. Daghan og mga kaning pulong sa Ginoo is alive and active. Ingon pa sa kung basahon nato sa Hebrews chapter 4 verse 12 nga verse 12 ba to? Hebrews chapter 4 verse 12 ingon dinhi kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab, modulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang mga lutahan ug kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. So mao kini nga let the Word of God be the judge of our hearts, the intention of our hearts. So ang Ginoo kanunay nagatan-aw sa ato ang kasing-kasing kung kinsa ba ang una priority sa ato ang kasing-kasing. So according sa iyang pulong
sa Matthew 6:33 nga seek first the kingdom of God. So unahon nato pagpangita ang iyahang gingharian o iyahang kamatuoran. So kini siya pagpangita is to obey him in all. So in everything. So obey his word. So be obedient to God's word. So mao kini nga atong ialaw. So kinahanglan nga mapa kanang humble ta kanunay. Kay mao kini ang gimodel ni Jesus. So si Jesus ni anis kalibutan to be our model kung saon pag kinabuhi diri nga kalibutan. So we must listen to him. Ningon si Jesus nga kinsa katong nahigugma kanako ingon pa ni Jesus nga mutuman ug mosunod sa iyang mga kasuguan. If you love me, you will keep my commandments. So mao na siya nga kung atong kinabuhi wala diha sa pulong sa Ginoo, wala nagsubay sa pulong sa Ginoo. So ang ato ang pagtuo baka ra ito. So mao na nga kinahanglan ato ang i-prove sa Ginoo at tinuod ta nga nagtuo kaniya. Kay daghan karon na ingon nga Ginoo, pero according sa iyang pulong, so let the word of God judge the intention of our heart. Naingon pa sa iyang pulong nga daghan nag-ingon nga Ginoo, daghan nagtawag kanako Ginoo. Pero dili sila makasulod sa gingharian sa Ginoo. Nganuman wala sila magtuman sa kasuguan sa Ginoo. So kinahanglan buhi ang ato ang pagtuo. So our faith must have works. So dili kay maghimo ta og good works to earn the favor of God. No. We do good works because mao na siya ang ato ang as a way of saying thank you sa Ginoo sa iyang gibuhat. Sa pagluwas kanato, dili kita makabayad niini. So mao na nga unsay atong ibalos sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. So pag mata pa lamang nato kada buntag, mao na ang grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo meaning kanang gihatag nga pabor sa Ginoo sa ato nga dili ta deserving. So kanunay nagahatag og grasya ang Ginoo. Naatay mga grasya kanunay nga na dawat maski moingon ganita nga nganong katumaw mga tawo nga mga daotan gi-prosper man sila. Kay every person na ay tagsa nga mga gifts nga gihatag na daan sa Ginoo as kanabitang pagkatao nato. So maybe mao to siya iyang gift niya. Pero dili ta magkuan sa abang mga tao tungod kay ang Ginoo lamang ang maka-judge kanila. So we judge ourselves according to the word of God. So mao na siya nga at the end of the day karon before ta matulog atong i-examine ang ato ang kaugalingon kung naabata sa presensya sa Ginoo. So, mao ka na nga ang Ginoo nga naingon ka nato nga pag muang putli ang inyong kasing-kasing nga dili masaway atubangan diha sa Ginoo ug sa tao. Aron malig-on ang atong pagtuo ug magmalahotayon ta hangtod sa pagbalik ni Jesus. So, let's listen to God's direction. So, mas paminaw ta sa voice sa Ginoo kung we are nagastuon ta, pamalandong ta sa iyang pulong, nagampo ta kanunay. So, ingon sa iyang pulong nga magpasalamat kanunay, magmalipayon, magampo kanunay. So, wala giingon nga magpasalamat lamang ta kung maayo ang ato ang kuning. Kung dili sa tanang panahon magpasalamat ta sa Ginoo. Tungod kay naay mga butang, mga pabor sa Ginoo nga ato lamang na neglect pero iya ni kining mga gasa ang gihatag kanato. So mao kana nga kinahanglan ta nga maminaw sa sakto nga instruction sa Ginoo. So let the word of God be the instruction that we need to follow each and every day. So we need to surrender our lives to God.
every day. So ato ang kanunay ta nga magahinulsos ang mga sala, atong i-humble down atong pagalingon before God because we are nothing without God. So kaning ako ang pag-share sa pulong sa Ginoo sa inyo is by the grace of God. Kay dili ko makahimo ani kung wala ang tabang sa Ginoo. It's all by the grace of God. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, akong salamat sa imuhang pulong, sa pag-remind ka namo, Lord God, to listen to your instruction, Lord God. Nga himuon na mong guide or manual o ang living instruction, Lord God, ang imuhang pulong. Kaya mao kini ang amo ang saan na mo pagkinabuhi diri nga kalibutan. Aron kami mahibalo, makat-on kung unsaon namo nga angayan kami sa imuhang mga saad nga dili kami mawala sa imuhang direksyon. Lord, salamat Lord God sa imong pag-uban kanamo Lord God. Ikaw mamuhat ka Lord God sa mga nakapaminaw na ini nga mensahe nga ikaw ang Ginoo nga maoy muhikap ug mutandog sa mga kasing-kasing ang kinabuhi nga mas mulambo pa sa pagtuo. Mas tasan pa ang pagtuo diha. Na kami naminaw nga makahibulo kami nga among kinabuhi para sa imong kahimayaan. Dalaygon ka Lord, salamat sa tanan. Imo ang tanang dungog himaya kanimo Amahan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So may gabi, good night, God bless, and see you tomorrow. Bye-bye.